buscamos la palabra de Dios juntos. 우리 에베소서 1장 3절부터 14절까지입니다. Efesios capítulo 1, 에베소서 1장 3절부터 14절이요. del 3 al 14. 3 al 14. Efesios 1 del 3 al 14. 우리 다 같이 찾아서 한 절씩 우리 읽도록 하겠습니다. Si lo encontramos, lo leemos juntos, versículo por versículo. 다들 찾았으면 아멘. Si lo encontraron, dicen amén. 아멘. 다 찾았죠? 그럼 같이 읽겠습니다. Leemos juntos entonces. 찬송하리로다 하나님 Bendito sea el Dios y Padre 우리 de 주 nuestro 예수 Señor 그리스도의 Jesucristo, 아버지께서 que nos 그리스도 bendijo con 안에서 toda bendición 하늘에 espiritual 속한 en los 모든 lugares 신령한 celestiales en 복을 Cristo, 우리에게 주시되 según nos 곧 escogió en Él 창세전에 antes de 그리스도 la fundación 안에서 del 우리를 mundo, 택하사 para que fuésemos 우리로 santos y 사랑 sin mancha 안에서 delante 그 de Él, 앞에 en 거룩하고 amor, 흠이 없게 habiéndonos 하시려고 predestinado para ser 그 adoptados hijos 기쁘신 suyos 뜻대로 por 우리를 medio de 예정하사 Jesucristo, 예수 según el 그리스도로 puro 말미암아 afecto de su 자기의 voluntad, 아들들이 되게 para alabanza de 하셨으니 la gloria de su gracia, 이는 그가 con la cual nos 사랑하시는 hizo 자 aceptos 안에서 en el amado, 우리에게 거저 en quien 주시는 tenemos 바 redención por su 그의 sangre, 은혜의 el perdón de 영광을 pecados según la 찬송하게 riqueza de 하려는 su gracia, 것이라. que hizo 우리는 sobreabundar 그리스도 para con 안에서 nosotros en 그의 toda 은혜의 sabiduría e 풍성함을 따라 inteligencia, 그의 dándonos a 피로 conocer 말미암아 el 속량 misterio de su 곧 죄 voluntad, 사함을 según su 받았느니라. beneplácito, 이는 el cual 그가 se había 모든 propuesto 지혜와 en sí 총명을 mismo, 우리에게 de 넘치게 reunir 하사 todas las cosas en 그 Cristo, 뜻의 en la 비밀을 dispensación 우리에게 del 알려준 cumplimiento de los 것이요 tiempos, así 그의 las que están en los 기뻐하심을 cielos 따라 como las que están en la 그리스도 tierra. 안에서 때가 En él 참 asimismo 경륜을 tuvimos 위하여 herencia, 예정하신 것이니 habiendo sido 하늘에 predestinados 있는 conforme al 것이나 땅에 있는 propósito del 것이나 que hace todas las 다 cosas 그리스도 según el 안에서 designio de su 통일되게 하려 voluntad, 하심이라. a fin de que seamos 모든 일을 그의 para la 결정대로 alabanza de su 일하시는 gloria, 그의 계획을 따라 nosotros los que 우리가 primeramente 예전부터 esperábamos 그 en 안에서 Cristo. 기업이 En él 되었으니 también vosotros, 이는 habiendo 우리가 oído la 그리스도 palabra de 안에서 verdad, 전부 el evangelio de vuestra 그의 salvación, 영광을 y 찬송하게 habiendo creído 하려 en él, 하심이라. fuisteis 그 sellados 안에서 con el 너희도 Espíritu 자기의 Santo de la 말씀 promesa, 너희 que 구원의 es las 복음을 arras de 듣고 nuestra herencia, 그 hasta la 안에서 또 redención de la 하나님의 posesión 약속의 adquirida, 생명으로 para la 인치시려 alabanza de 하는지 su gloria. 이는 우리 기업의 보증이 아멘. 되사. 아멘. 아멘, 아멘. 자, Amén. 우리가 언약이라고 하는 말을 많이 합니다. Nosotros usamos la palabra pacto. 우리가 그 그리스도를 언약으로 알고 있죠. Y nosotros conocemos el pacto de Cristo, 맞는 얘기입니다. y eso es algo correcto. 근데 오늘 우리가 말씀을 읽으면서 그 하나님께서 언약을 세우십니다. Y aquí, leyendo la palabra, pues vemos que Dios levanta su pacto. 그리스도 안에서 우리를 통한 하나님의 언약입니다. Es el pacto que Dios nos da mediante Cristo. 자, 1장 3절에 찬송하리로다 이렇게 시작을 합니다. Porque así también lo dice el versículo 3, ¿no? Que bendito sea el Dios y Padre. 우리는 기쁠 때 찬양을 하고 때로는 응답을 받을 때 찬양을 하잖아요. Porque cuando nosotros recibimos algo bueno o alguna noticia buena, pues alabamos, ¿no? 그건 일반 종교인들도 하고 일반 불신자들도 할 수가 있습니다. Y esto lo pueden hacer en cualquier persona. Puede ser una persona que conoce el Evangelio, como puede ser también una persona religiosa. 하나님은 우리를 그냥 찬양하는 존재로 우리를 부르신 거예요. Pero Dios nos ya ha llamado como seres que demos alabanza a Él. 이유가 없습니다. 그냥 우리는 하나님을 찬양을 하는 거예요. No hay razón, es decir, no hay algo específico, no hay un motivo, sino que es solamente alabar a Dios. 좋은 일이나 나쁜 일이나 무조건 하나님을 찬양하는 거죠. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una situación buena o mala que venga, alabamos a Dios. 자, 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주셨다고 얘기합니다. Perdón, Pastor Carlos Taboski, ¿podría apagar su micrófono? Disculpe. 우리는 복을 달라고 하는 존재가 아니고 이미 모든 신령한 복을 우리가 가지고 있는 거예요. Y nosotros no es que pedimos que se dé, o se nos dé, no es que estamos pidiendo constantemente, sino que somos creados para dar alabanza a Dios. 자, 성경에서 얘기하고 있는 복이 뭔지를 우리는 확인을 해봐야 됩니다. Por eso vamos a confirmar la bendición de la cual nos habla la Biblia. 4절에 보니까 그 복에
본질이 뭔지 설명을 하고 있어요. Y sale allí en el versículo 4. 자, 그 복이 뭡니까? ¿Cuál es esa bendición? 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하신 거예요. Que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo Jesús. 지금 우리가 가지고 있는 복이 뭐냐? 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨어요. Entonces, la bendición que tenemos ahora es que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. 중요한 단어가 뭡니까? 창세 전이에요. Por eso, la palabra importante allí es antes de la fundación del mundo. 하나님이 천지를 창조하기 전에 우리를 택하셨어요. Antes que Dios haga la creación, nos eligió a nosotros. 우리가 만들어지기도 전이에요. Antes de incluso crearnos a nosotros. 뭐 나무나 물고기가 만들어지기 전이에요. Antes de que se creen los árboles o los peces o las aves. 아무것도 없는 상태인데 그리스도 안에서 우리를 택하셨어요. En donde no había absolutamente nada todavía, allí ya Dios nos escogió en Cristo. 여러분, 이게 은혜고 하나님의 기적입니다. Esto es la gracia y el milagro de Dios. 아니, 어떻게 우리가 없는데 우리를 하나님이 택하십니까? ¿Cómo es que no existimos, pero Dios nos elige? 여러분이 50년, 60년 전에 태어났을 거 아니에요. De repente alguno de ustedes nació hace 40, 50, 60 años atrás, 근데 없는 상태에서 하나님이 우리를 택하셨어요. pero en un estado donde no existíamos, Dios nos 이게 escogió. 이게 복 중에 복이라는 거예요. Esa es la mayor bendición, la bendición por encima de toda de bendición. 사람들이 생각하고 있는 복은 전혀 틀린 복을 찾고 있어요. Porque la bendición que el mundo está buscando siempre es una bendición incorrecta. 오래 살면은 복이고 부자가 되면 복이래요. Piensan que porque son adinerados o ricos es bendición o porque viven mucho tiempo también es una bendición. 건강한 것을 복이라고 생각하고 죽지 않는 거를 복이라고 생각을 해요. Tener salud es una bendición, piensan, o el no morir es una bendición, también piensan. 자식이 많은 거를 복이라고 생각을 해요. Entonces, a su propio entendimiento definen bendición. 근데 우리가 믿고 있는 예수님을 잘 한번 보시기 바랍니다. Pero tenemos que nosotros ver lo que Dios nos dice en quien creemos. 예수님은 오래 살지도 못했어요. Jesús no vivió mucho tiempo. 그냥 33살에 십자가에서 죽으셨어요. A los 33 años murió en la cruz. 예수님은 부자도 아니고 집도 없어요. Él no era rico, no tenía una casa. 여우도 굴이 있는데 인자는 머리 둘 곳도 없다. 이렇게 말씀했어요. Él dijo, ¿no? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios no tiene dónde reposar su cabeza. 예수님은 건강하지도 않았어요. Tampoco es que gozaba de salud. 예수님은 자식이 있는 것도 아니에요. No es que tuvo hijos. 또 예수님께서 죽으실 때는 사람들이 가장 창피하게 생각하는 십자가에서 죽으셨어요. Y murió en la cruz, que era lo más vergonzoso, la manera más vergonzosa de morir en la época de Jesús. 예수님은 우리가 원하는 복을 하나도 갖고 있지 못했어요. Entonces, lo que nosotros consideramos como bendición, Dios no 어, tuvo ninguno de esos. Jesús no tuvo ninguno de esos. 예수님을 따라다녔던 제자들은 어떻습니까? Y los discípulos de Jesús, ¿cómo fueron? 나름대로 자기가 예수 믿기 전에는요, 그냥 가정 속에서 잘 살고 있었어요. Ellos, bueno, antes de conocer a Jesús, quizás tenían sus familias y vivían en hogar. 근데 예수 때문에 많은 핍박을 당하고 환난을 당했죠. Sin embargo, por creer en Jesús y por seguir a Jesús, recibieron mucha persecución. 나중에는 편안히 죽는 것이 아니고 전부 다 순교를 했어요. Y no es que ellos murieron pacíficamente, muchos de ellos fueron mártires. 여러분, 세상은 자꾸만 거짓말을 합니다. Entonces nos quiere decir que el mundo está mintiendo. 세상의 가짜 임금이 사단이고 마귀예요. Es lo que dice el mundo. El mundo está lleno de mentiras. 보암직하고 먹음직한 것을 갖다 주면서 사람들을 자꾸만 속입니다. Está constantemente engañando
al mundo, el mundo esté constantemente engañando a las personas. 예수 믿으면은 문제가 있으면은 안 된다 이래요. Dicen que si crees en Jesús y tienes un problema, eso no puede ser. 예수 믿으면은 교회가 잘 되고 사업이 잘 된다 이렇게 얘기를 해요. Dicen, si creen en Jesús, entonces te va a ir bien en tu iglesia y te va a ir bien te tiene que 어, ir bien en tu empresa también. 예수를 믿으면서 내가 잘된 것을 자꾸만 자랑을 합니다. Entonces piensan que por creer en Jesús, todo lo que yo hago tiene que salir bien. 그런데 초대교회나 예수님의 제자들은 오히려 예수를 믿고 환난을 당하고 핍박을 당했죠. Sin embargo, la iglesia primitiva que creía en Jesús, ellos pasaron por mucha persecución y también fueron perseguidos. 자, 처음부터 복에 대한 개념을 틀리게 갖고 살고 있는 거예요. Entonces, desde un comienzo, están viviendo con el concepto equivocado de lo que es bendición. 하나님이 우리에게 주시는 복은 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하신 거예요. Eso quiere decir que desde antes de la fundación del mundo, fuimos 어, elegidos en Cristo Jesús y eso es la verdadera bendición. 여러분은 이미 복받은 사람인 줄 믿으시기 바랍니다. Y los bendigo para que ustedes puedan creer en el hecho de que ya son bendecidos. 내가 필요한 것을 얻기 위해서 예수를 믿는 게 아니에요. No es que yo creo en Jesús porque necesito algo, 내가 원하는 것을 얻으려고 예수를 믿는 게 절대 아닙니다. y tampoco es porque yo quiero obtener algo, voy a creer en Jesús, eso no es tampoco. 그런데 교회 안에서도요, 이런 가짜 복을 계속 얘기하는 거예요. Porque incluso dentro de las iglesias están hablando de estas falsos conceptos de la bendición. 많은 사람들이 거짓말로 간증을 하고 있습니다. Mucha gente está siempre dando testimonio de falsedades. 내가 예수 믿고 병이 낫고 예수 믿고 자녀가 잘 된다. 이렇게 얘기합니다. Dicen, yo después de creer en Jesús me sané de esta enfermedad, después de creer en Jesús, a mis hijos le va bien. 내가 복음을 깨닫고 교회가 부흥되고 많은 역사가 일어난다. 이렇게 얘기합니다. Dicen, yo creo en Jesús y ahora mi iglesia es una iglesia muy grande, 그거는 실제적인 복이 아니라고 하는 거예요. pero eso no es la verdadera bendición. 자, 4절 이후에 보니까 우리를 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하신다. 이렇게 설명합니다. Porque eso también nos explica en el versículo 4 para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 자, 창세전에 우리를 택하시고 그 사랑 안에서 거룩하고 흠이 없게 하신대요. Es decir, que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 자, 창세전에 택하셨다고 하는 거는 우리에게 자격이나 조건이 없다는 얘기예요. Y dice que también nos predestinó. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no reunimos ninguna condición para ser llamados hijos de Él. 내가 기도 많이 하고 전도 많이 해서 하나님이 택하신 게 아니에요. No es que Dios me escogió porque yo evangelicé mucho o Dios me escogió porque oré mucho delante de Él. 우리가 만들어지지도 않았는데 어떻게 예배하고 전도하고 기도하겠어요? Porque ni siquiera existíamos. ¿Cómo podíamos dar culto o poder orar o poder evangelizar? 아니, 이 땅에 태어났어야지 우리가 뭐 찬양도 하고 기도도 할 거 아니에요. 우리가 없는데 하나님이 우리를 택하신 거예요. Porque para alabar, orar y evangelizar tenemos que existir primeramente, pero si no existimos, ¿cómo podemos hacer todo eso? 그게 하나님의 은혜고 그게 바로 하나님의 기적이라고 하는 거예요. Eso es la gracia y el milagro de Dios. 자, 우리를 택하시고 거룩하고 흠이 없도록 만들어 가시는 거예요. Nos escogió y ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. 우리를 택하신 이유가 뭡니까? ¿Y cuál será la razón por la cual nos escogió? 5절에 보니까 그 기쁘신 뜻대로 그랬어요. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. 그냥 그게 하나님의 뜻이에요. Es su voluntad de Dios, por eso nos escogió. 그냥 우리에게 주시는 하나님의 은혜예요. Es la gracia que Dios nos ha dado. 자, 여러분이 오늘 구원받고 전도자의 이런
그쵸? Ujú. 여러분들은 구원을 받았잖아요. Ustedes han recibido salvación, 근데 왜 구원받았습니까? pero ¿por qué han recibido salvación? 여러분이 어떠한 자격이나 어떠한 조건이 돼서 구원을 받았겠어요? ¿Es por alguna condición que han podido reunir o por alguna situación que han logrado? 그냥 그게 하나님의 기쁘신 뜻이에요. No, es porque a Dios le complació, es su voluntad. 여러분이 여기에는 지도자도 있고 목사님들도 계셔요. Aquí estamos reunidos líderes y pastores, 여러분들이 목회자가 된 게 어떤 자격이나 조건이 아니잖아요. y para poder uno ser pastor, pues hay ciertas condiciones. 물론 신학교도 나오고 공부도 많이 했겠죠. Claro que tenemos que estudiar teología, tenemos 근데 que 중요한 거는 salir de un, 그게 바로 하나님의 은혜라고 하는 거예요. tener un estudio teológico, pero la salvación es simplemente porque Dios así lo quiso. 왜 우리가 구원받았냐? 하나님의 은혜입니다. ¿Por qué hemos recibido salvación? Porque es la gracia de Dios. 내 자격이나 조건이 아니고 하나님의 기쁘신 뜻대로 우리가 선택을 받은 거예요. No que es por mi personalidad o por alguna condición que yo haya reunido, simplemente porque así a Dios le complació. 또 5절에 보니까 자기의 아들들이 되게 하셨다 그래요. Y si vemos también, dice, para ser adoptados hijos suyos. 우리가 하나님의 아들이 됐습니다. Ya somos hijos de Dios. 언제 여러분이 하나님의 자녀가 됐습니까? ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Dios? 뭐 교회 다닐 때입니까? 아니면 영접을 했을 때입니까? ¿Cuando fueron a la iglesia o cuando hicieron la oración de aceptación? 여러분이 열심히 전도할 때 하나님의 자녀가 됐습니까? ¿Cuando evangelizaron mucho? 아니에요. 여러분이 창세 전에 이미 하나님의 자녀로 여러분을 하나님이 부르신 거예요. No, no es ninguno de esos. Es desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había predestinado para ser adoptados hijos suyos. 여러분이 예배 잘 드리고 전도 많이 해서 하나님의 자녀가 아닙니다. No es porque van a la iglesia y dan bien el culto, son hijos de Dios, no es eso. 하나님의 자녀로 부른 사람이 예배하고 기도하고 전도하는 거예요. Aquel que ha sido llamado como hijo de Dios puede dar culto, puede alabar a Dios. 내가 영접을 해서 하나님의 자녀가 되는 게 아닙니다. No es porque hice la oración de aceptación, entonces ahora soy un hijo de Dios. 하나님의 자녀로 선택을 한 사람들이 하나님을 입으로 고백을 하는 거예요. Claro, estamos confirmando lo que Dios nos ha hecho en nuestra vida. Con el corazón creemos y con la boca confesamos. 요한복음 1장 12절에도 마찬가지죠. Así también lo dice en Juan 1:12. 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 그런데 1장 13절에는 이렇게 얘기를 하고 있어요. Pero también lo dice en el versículo 13, 혈통이나 육정이 아니다. que no es por voluntad de carne, 사람의 뜻이 아니고 하나님께로부터 난 자들이다. no es por alguna voluntad de sangre ni de 자, carne, sino ni de varón, dice, 우리가 배워서 영접을 하는 거는 아닙니다. sino de Dios. Entonces no es que nosotros aprendimos algo y por aprender algo hemos recibido, somos hijos de Dios, 공부해서 영접하는 게 아니에요. y no es porque yo haya estudiado mucho, entonces ya puedo hacer la aceptación, 그냥 우리가 따라서 하는 영접이 아니에요. y no es porque repetimos una oración, no es que hacemos la aceptación y somos salvos. 하나님께로부터 난 자가 영접을 하는 거예요. Aceptamos porque Dios nos llamó como sus hijos, por eso aceptamos, hacemos la aceptación. 자, 여러분 순서가 바뀌면은 안 됩니다. No podemos cambiar ese orden. 영접을 해서 하나님의 자녀가 되는 게 아니고 하나님의 자녀가 영접을 하는 거예요. No es que porque hago la aceptación me convierto en un hijo, sino que hago la aceptación porque ya Dios me predestinó como su hijo. 그럼 언제 하나님의 자녀로 선택을 받았습니까? ¿Y cuándo fue el llamado que recibí de Dios? 오늘 에베소서에 말씀하고 있잖아요. 창세 전에 그리스도 안에서 택하셨다.
como dice la palabra de hoy, antes de la fundación del mundo. 여러분, 창조가 시작이 아니고요. 창세 전에 언약이 시작이에요. Entonces, el pacto comenzó desde antes de la fundación del mundo. 자, 여러분, 우리가 건물을 지을 때 어떻게 짓습니까? Cuando nosotros vamos a construir un edificio, ¿cómo lo hacemos? 건물을 짓기 전에 반드시 설계도를 먼저 짓습니다. Antes de edificar o levantar un edificio, tenemos que tener los planes para poder hacerlo, es decir, los planes, el, el plan es ese papel azul, ¿no? 지붕은 어떻게 만들겠다, 창문은 어디에다가 만들겠다, 그게 설계도예요. A eso le decimos el plan, es decir, dónde va a ir los cuartos, las ventanas, qué tamaño van a tener. 창조라고 하는 거는 세상이라고 하는 것을 하나님께서 만드신 겁니다. Entonces Dios creó este mundo, 그럼 하나님이 아무런 계획도 없이 그냥 만드셨겠냐? 그게 아니겠죠. pero no es que Dios va a simplemente hacer algo por hacer sin ningún tipo de plano. 하나님이 세상을 창조하실 때 어떠한 계획, 설계도를 가지고 만드신 거예요. Tiene que tener un diseño o un plano como lo tienen los edificios antes de crear, ¿cierto? 어, 창조하기 전에 하나님은 창세 전에 하나님의 언약을 가지고 세상을 만든 거예요. Entonces con el pacto es que pudo planificar todo desde antes de la fundación del mundo. 자, 요한복음이나 골로새서 말씀에 이런 얘기를 하고 있습니다. Y también lo dice en Colosenses de esta manera. 모든 만물이 그로 말미암아 창조가 되었다. Mediante él fueron creados todas las cosas. 여러분, 모든 만물이 하나님으로 말미암아 창조가 된 거예요. Mediante él fueron creados todas las cosas, dice. 사람이 그냥 만들어진 게 아니고 하나님이 창조하셨죠. Y no es que simplemente fue creado o apareció de un momento a otro el ser humano, sino que Dios nos creó. 여러분, 이사야서 말씀에도 그런 얘기가 있습니다. También lo dice así en Isaías. 하나님은 빛도 짓고 어둠도 창조하셨다. Y Dios hizo resplandecer la luz donde había tinieblas. 하나님은 우리에게 환난도 주고 우리에게 평안도 주신다. Él nos da tanto la paz como también las aflicciones. 하나님은 우리에게 문제를 주실 수도 있고 응답을 주실 수도 있어요. Dios nos puede dar tanto una bendición o también un problema. 어둠이 저절로 만들어진 게 아니고 하나님께서 만드신 거예요. Entonces, no es que esto viene repentinamente. Dios nos da esto. 여러분, 저 마귀나 사단이 스스로 만들어진 존재가 아닙니다. Satanás no es que existió por sí solo, 전부 다 하나님이 창조하신 피조물이에요. porque desde un comienzo Dios creó a, a Satanás. 그런데 왜 하나님께서 만드셨을까요? Pero ¿por qué lo habrá creado Dios? 하나님의 모든 언약을 이뤄 나가는데 필요한 도구예요. Claro, eran herramientas para llevar a cabo el pacto de Dios. 이 땅에 저절로 만들어진 피조물은 아무것도 없습니다. No hay ninguna cosa creada en este mundo que por sí solo exista. 전부 다 하나님이 창조하신 피조 세계예요. Todo es creación de Dios. 자, 우리를 하나님의 아들 되도록 만들어 가는데 필요한 도구로 만드신 거예요. Y todos son herramientas para llevarnos al punto de ser hijos de Dios. 자, 그러면은 이 땅에 우리를 하나님의 아들로 만들어서 하나님이 원하시는 게 뭡니까? Entonces ahora somos hijos de Dios y ¿qué debemos hacer? 6절에 보니까 목사님, 안 들립니다. 그의 은혜의 영광을 찬송하는 거예요. 다시 한번 몇 절입니까, 목사님? 죄송합니다. 자, 6절에 보면은 끝에 그의 은혜의 영광을 찬송하라고 우리를 만드신 거예요. Bien. El versículo 6 dice
para alabanza de la gloria de su gracia, dice. 그러니까 우리는 내게 주시는 모든 것들이 하나님의 은혜임을 고백해야 돼. Entonces, eso quiere decir que tenemos que confesar que todo lo que tenemos es la gracia de Dios. 우리는 선악과를 먹은 이후에 태어난 존재들입니다. Y nosotros caímos después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. 선악과를 먹었다고 하는 거는 복숭아나 사과를 먹은 게 아니에요. No es que era un durazno o una manzana, 내가 선과 악의 기준이 됐다는 거예요. es decir, que tomamos en nuestro entendimiento, bajo nuestro concepto, el bien y el mal. 여러분, 선과 악의 기준은 누가 판단하는 겁니까? Pero el estándar, quien define qué es el bien y el mal, ¿quién es? 선과 악의 기준은 하나님이에요. Dios es quien define qué es bien y qué es mal. 근데 선악과를 먹고서 내가 선과 악의 기준이 돼 버렸어요. Pero cuando nosotros comimos de ese fruto, nosotros nos convertimos en los que definen el bien y el mal. 창세기 1장에 많이 나오는 단어 중에 하나가 토부예요, 토부. Y una de las cosas que vemos en Génesis capítulo 1 es precisamente eso, 토부가 뭡니까? 하나님이 보시기에 좋았더라 이 뜻이에요. ¿no? Y vemos que Dios vio y vio que era agradable, dice, ¿no? Y que era perfecto. 그러니까 하나님이 보시기에 좋은 게 그게 바로 선이에요. Entonces, cuando uno ve en el capítulo 1, cuando Dios creaba algo, decía y vio que era bueno, ¿no? Eso quiere decir que Dios estaba definiendo que era bueno. 음, 하나님은 선이라고 하는데 우리는 악이라고 생각을 하는 거예요. Pero si Dios lo define bien, nosotros vamos a definirlo como mal, 내가 기준이 돼서 왜 선악과 못 먹게 하지? 이건 나쁜 거네. 내가 판단을 하는 거예요. ¿no es cierto? Lo mismo sucedió con Eva. Ah, pero no, ¿qué tiene de malo que yo coma de este árbol? Está bien, yo me convierto en el que define el bien y el mal. 내가 스스로 하나님이 되 이게 전부 다 이게 죄라고 하는 겁니다. Todo esto le llamamos pecado. 우리는 하나님이 보시기에 좋은 모습으로 만들어 가는 거예요. Y así, de esta manera, Dios nos ha creado para que podamos vivir bajo su estándar. 여- 하나님의 은혜가 뭡니까? ¿Cuál será la gracia de Dios? 이 땅에 우리에게 일어나는 모든 일들이 하나님의 일이에요. Todo lo que se levanta en este mundo es porque Dios lo hace. 내게 일어나는 모든 만남이 하나님의 은혜예요. Y todos los encuentros que yo tenga también es la gracia de Dios. 우리는 내가 좋으면은 은혜라고 생각해요. Pero muchas veces queremos definir gracia como algo que nos gusta 내가 힘들고 어려우면은 문제라고 생각을 해요. y definimos como la dificultad o algo que nos trae aflicción como un problema. 왜냐, 내가 기준이 된 거예요. ¿Por qué? Porque yo soy el estándar. Yo defino qué es bien o qué es mal. 내가 기준이 아니고 하나님이 원하시는 하나님의 아들로 우리를 만들어 가는 거예요. Y no debo ser yo, sino que mi estándar tiene que ser el Hijo de Dios. 자, 성경의 대주제 중에 하나가 출세상이에요. Y eso es algo que vemos dentro de la Biblia también. 세상에서 나가라는 거예요. Y es salir de este mundo. 그게 구약에는 출애굽이고 지금 우리의 얘기대로 출세상이에요. Así como está el éxodo de Egipto, es también el éxodo del mundo, el salir del mundo. 여러분, 애굽에서 나가면은 애굽보다 더 좋을 줄 알았는데 홍해가 가로막혀 있어요. Saliendo de Egipto, de repente pensaban que iban a estar mejor, pero se encuentra con el Mar Rojo. 애굽에서 더 나가면은 더 좋을 줄 알았는데 광야로 하나님께서 내보냈어요. Saliendo de Egipto pensaron que iban a estar mejor, pero fueron al desierto. 그러니까 사람들이 불평을 하고 원망을 하는 거예요. Entonces estaban incómodos y se quejaban. 아니, 내가 하나님의 말씀을 듣고 애굽에서 나왔는데 왜 더 힘들지? Dijeron, pero si estamos haciendo caso a la voz de Dios,
y ahora ¿por qué se me hacen las cosas más difíciles? 아니, 하나님이 나를 인도하시는데 왜 내가 맨날 먹는 게 만나밖에 없지? Pero yo estoy siguiendo la palabra de Dios, ¿por qué siempre estoy comiendo maná? 왜냐? 내가 기준이 되니까 하나님의 인도하는 방법이 마음에 안 드는 거예요. Entonces, como yo soy el estándar, no me gusta cómo Dios me está guiando. 하나님이 능력이 없어서 애굽으로 데리고 간 게 아니에요. Y no es que fuimos tomados por Egipto porque Dios no tiene poder. 하나님께서 홍해 앞에 이스라엘 백성을 세우신 거예요. Dios llevó a Israel delante de ese mar. 광야로 누가 이스라엘 백성을 인도해 나갑니까? ¿Quién guió a Israel hacia el desierto? 하나님께서 광야로 집어넣은 거예요. Dios mismo lo guió hasta allí. 하나님께서 요단강 앞에 세우신 거예요. Dios los llevó hasta el río Jordán también. 근데 이스라엘은 뭐라고 생각합니까? Pero ¿qué pensaba Israel? 애굽에 죽을 데가 없어서 우리를 홍해 앞에 세웠냐? ¿Acaso no había dónde morir? ¿No había tumbas en Egipto para que nos traigas aquí? 우리가 하나님의 인도를 받고 있으면은 애굽에서 더 애굽보다 더 좋은 것을 먹어야지 왜 우리에게 먹을 게 없냐? Saliendo de Egipto tenemos que tener cosas mejores que comer, pero ¿por qué nos traes aquí al desierto? 이게 지금 우리 인생하고 똑같은 거예요. Es lo mismo ahora en nuestras vidas. 예수 믿으면은 더 잘 될 줄 알았는데 더 힘들어요. Piensan que porque creo en Jesús las cosas me tienen que ir mejor, pero hay más dificultad. 그래서 세상에는 교회 안에서 기복신앙을 얘기하는 거예요. Por eso hablan de mucha prosperidad dentro del mundo, incluso de la iglesia, en la iglesia también. 기복신앙이 뭡니까? ¿Qué es eso? ¿Qué es el evangelio de prosperidad? 예수 믿으면은 잘 된다는 거예요. Que crees en Jesús, todo te va a ir bien. 예수 믿으면 병도 낫고 예수 믿으면 사업도 잘 되고 이게 기복신앙이에요. Cree en Jesús para que te sane tu enfermedad. Cree en Jesús para que te vaya mejor en tu empresa. Eso es el evangelio de la prosperidad. 예수 믿으면 사업도 잘 되고 예수 믿으면 복음 깨달으면 교회도 잘 되고 이게 기복신앙이에요. Te dicen, cree en Jesús para que te vaya mejor en tus negocios. Cree en Jesús para que tu iglesia pueda mejorar. 그 사람들은 예수를 믿는 게 아니고 그냥 복을 따라다니는 사람들이에요. Ellos no son creyentes de Jesús. Ellos están buscando la bendición. 여러분 교회 안에서나 이렇게 간증하는 사람들 많이 들어보셨잖아요. Quizás han escuchado este tipo de testimonios. Ustedes también en sus iglesias u otras iglesias. 한번 잘 유심히 한번 들어보세요. Pero escúchenlo bien. 딱 한 가지만 얘기합니다. Solamente hablan de una sola cosa. 결국에는 예수 믿고 잘 됐다는 거예요. En conclusión, cree en Jesús y todo 뭐 te va a ir de 문제 maravilla. 예수 믿고 문제도 해결받고 이런 얘기예요, 전부 다. Todo es, cree en Jesús para que el problema que te tiene afanado pueda irse. 전부 다 예수 믿고 자기 자랑하는 거예요. Y todo es en cuestión de, alrededor, enfocado en la persona. 뭐 방언하고 예언하고 귀신 쫓아내고 매일 이런 거 간증하는 거예요. Siempre están enfatizando como un exorcismo o liberar demonios o cosas así. 여러분, 예수 믿으면 방언하는 게 아니고 예수 믿으면 하나님의 자녀가 되는 거예요. Cuando crees en Jesús, no es que vas a hablar algún tipo de lengua. Cuando crees en Jesús, te conviertes en un hijo de Dios. 예수 믿으면 능력이 생기는 게 아니고 예수 믿으면 하나님의 자녀가 되는 거예요. Si crees en Jesús, no es que tienes algún poder especial. Si crees en Jesús, te conviertes en un hijo de Dios. 자, 우리를 광야로 내보내도 우리는 그것이 은혜구나, 영광을 찬양하는 거예요. Incluso si estamos en el desierto, esa es la gracia de Dios y ahí tenemos que alabar para glorificar a Dios también. 우리를 홍해 앞에 세워도 이게 하나님이 우리를 아들로 만들어가는 은혜구나, 그걸 찬양하는 거예요. A pesar de que estemos ante el Mar Rojo, allí tenemos que entender que es la guía del Hijo de Dios, la guía del Espíritu Santo, y tenemos que alabar a Dios allí también. 우리에게 주어진 모든 인생이 하나님의 은혜입니다. Todo lo que sucede en nuestra vida es la gracia de Dios. 어떨 때는 우리 만남을 가지고도 착각을 할 때가 있어요.
Y también hay malentendidos en nuestros encuentros que tenemos. 왜 나는 이렇게 이상한 만남을 가졌을까? ¿Por qué Dios me ha hecho tener un encuentro tan raro, extraño? 왜 나하고 있는 사람은 나를 자꾸만 힘들게 만들까? ¿Por qué Dios me ha hecho estar con una persona que siempre está trayéndome tanta aflicción? 그래서 어떤 사람들은 하나님 좋은 만남을 주세요. 만남의 축복을 주세요. 이렇게 기도하기도 해요. Por eso las personas oran pidiendo a Dios que le dé un buen encuentro con una futura esposa o esposo. 창세전의 언약 속에서 생각을 바꿔야 됩니다. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. 좋은 만남, 나쁜 만남이 없어요. No hay un buen o mal encuentro. 하나님께서 나에게 필요한 만남을 지금 주신 거예요. Dios me está dando el encuentro necesario. 우리를 거룩하고 흠없도록 만들어 가기 위해서 만남을 주신 거예요. Me está dando este encuentro porque quiere santificarme y quiere verme sin mancha. 우리가 만남을 주신 거예요. Y por eso nos da esos encuentros con nuestros compañeros o esposos o esposas. 모든 만남이나 사건이 하나님의 영광을 찬양하도록 우리에게 주신 거예요. Todo encuentro que tenemos es para poder alabar a Dios. 자, 그 방법이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es ese método? 7절에 보니까 은혜의 내용이 그의 피로 말미암아 죄 사함을 받았다. 이거예요. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. 하나님의 은혜가 어디에서 성취가 됩니까? ¿Dónde se cumple la gracia de Dios? 예수 그리스도의 피 흘리는 사건, 십자가에서 이것이 성취가 되는 거예요. Se cumple en la cruz de Jesús. 그래서 바울이 얘기했던 대로 내가 십자가 외에는 말하지 않겠다. 이 고백을 하는 거예요. Por eso es que Pablo decía, fuera de la cruz, no quiero predicar nada. 여러분, 교회가 뭡니까? ¿Qué es la iglesia? 건물이 교회가 아니에요. La iglesia no es el edificio. 하나님의 자녀가 뭡니까? ¿Qué es un hijo de Dios? 구약으로 얘기하면은 유월절 어린 양의 피를 바른 게 그게 바로 교회고 하나님의 자녀예요. Aquel que ha recibido la sangre, como en el Antiguo Testamento la Pascua, esa es la iglesia, ese es el Hijo de Dios. 어, 하나님의 백성은 유월절 어린 양의 피를 바른 게 하나님의 백성이란 말이에요. El pueblo de Dios son aquellos que han sido rociados con la sangre del Cordero de la Pascua. 신약으로 얘기하면은 십자가의 그 피, 그 십자가의 은혜를 아는 사람들이 교회예요. Y si vemos en el Nuevo Testamento, la iglesia son aquellos que conocen la sangre derramada por Jesús en la cruz. 7절에 그의 은혜의 풍성함을 따라 피로 말미암아 죄 사함을 받았다. 이렇게 얘기해요. Dice el versículo 7 que acabamos de leer, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. 그런데 교회가 십자가 얘기, 예수 얘기는 안 하고요. 전부 다 엉뚱한 얘기하고 있는 거예요. Pero muchas iglesias hoy en día no están hablando de esto y están hablando de otras cosas innecesarias. 다른 사람들이 여러분을 왜 만나겠습니까? ¿Por qué se encuentran otras personas con ustedes? 뭐 공부를 가르쳐 달라고 만납니까? 밥 사달라고 만납니까? ¿Para que sean doctores o tengan alguna maestría? 여러분을 만나는 거는 예수를 들으려고 만나는 거예요. Si se encuentran con ustedes es porque tienen que escuchar de Jesús. 여러분이 예수 생명에 있는 사람이기 때문에 예수를 들으려고 만나는 거예요. Porque ustedes son personas que tienen a Jesús, entonces tienen que escuchar la vida de Jesús mediante ustedes. 여러분들이 만나는 모든 사람의 목적이 뭡니까? 예수를 말하라고 하나님께서 붙인 거예요. Todos los encuentros que ustedes tienen es para que les hagan o les hablen ustedes de Jesús. 어떤 거를 얘기합니까? ¿De qué se habla entonces? 세상의 거짓말이 아니고 하늘의 신령한 복, 이것을 얘기하라고 부르는 거예요. Nos llama para hablar no las cosas del mundo, sino de las bendiciones de Dios. 내가 교회를 가고 열심히 기도해서가 아니고 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다. 이 설명을 바르게 해줘야 돼요.
Y hablamos de que no es por mi diligencia, mi esfuerzo, sino que antes de la fundación del mundo Dios ya me escogió. 우리를 부르신 이유가 뭡니까? 하나님의 아들, 거룩하고 흠없도록 우리를 만들어 가시는 거예요. ¿Para qué nos escogió? Para que seamos sus hijos y para que para que seamos santos y sin manchas delante de Él. 어, 그 하나님의 은혜가 뭔지를 설명하라고 우리를 창조하신 거예요. Y también nos explica qué es la gracia. 자, 그 비밀이 십자가에서 성취가 됐습니다. Y ese secreto se cumple en la cruz. 자, 9절, 10절에 이런 얘기를 하고 있습니다. Y el versículo 9 y 10 habla acerca también de esto, 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨다 이랬어요. dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dice. 자, 비밀입니다. 비밀. Esto es un misterio, un secreto, ¿no? 하나님께서 알려주고 싶은 사람에게 알려주는 거예요. Entonces Dios le da esto a los que Él quiere revelarles. 10절에 보니까 하늘, 땅, 그리스도 안에서 통일되게 하신대요. Dice de reunir todas las cosas en Cristo, así como los que están en los cielos, como los que están en la tierra. 모든 것들이 그리스도 안에서 통일되는 거예요. Todo se cumple en Cristo. 여러분, 그래서 모든 기준이 그리스도가 되는 거예요. Por eso el nivel o el estándar de todas las cosas es Cristo. 성령께서 이 비밀을 우리에게 알게 하시는 거죠. El Espíritu Santo nos da a entender este misterio. 자, 여러분, 성령은 진리의 영이고 예수의 영입니다. Y vemos la Biblia es tanto la verdad de Jesús como también su revelación. 성령은 진리가 되시는 예수에 대해서만 계속 설명을 하는 거예요. El Espíritu Santo nos da a entender la verdad porque es el Espíritu de verdad y nos recuerda acerca de Jesús. 자, 이 땅에서 성령이 오시면은 우리에게 어떠한 일을 합니까? Entonces, si el Espíritu Santo viene a este mundo, ¿qué 자, obra hace? 우리 말씀을 한 절 보고 우리 1강을 좀 마치도록 할게요. Vamos a ver un texto bíblico más y terminamos con la primera lectura. 요한복음 16장입니다. Juan 16. 요한복음 16장 우리 7절부터 보겠습니다. Vamos a ver Juan 16 desde el versículo 7 예, 7절부터 11절입니다. hasta el 11. 요한복음 16장 7절부터 11절 우리 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos versículos 7 al 11. Juan 16 del 7 al 11. 그러나 내가 Antes, porque 너희에게 os he dicho 일장을 estas 말하노니 cosas, 내가 tristeza 떠나가는 것이 너희에게는 ha 유익이라. llenado vuestro corazón, pero digo 내가 la verdad, os 떠나가지 conviene 아니하면 que yo me 보혜사가 vaya, 너희에게로 porque si no 오시지 me 아니할 fuera, el 것이요 consolador 다만 no 내가 vendría a 그를 너희에게 vosotros, 보내리라. mas si me fuere, 그가 os 와서 lo 죄에 enviaré. 대하여 의에 Cuando Él 대하여 venga, convencerá 심판에 al mundo 대하여 de 세상을 pecado, de justicia y de 책망하시라. juicio. De 죄에 pecado por cuanto 대하여라면 no creen en 그들이 mí, 믿지 de 않고 justicia por 의에 cuanto voy al 대하여는 Padre y no me 영원히 veréis, 없을 y 것이고 de juicio por cuanto el 심판이라면 príncipe de 내가 este 이미 mundo ya ha 심판을 sido 받았습니다. juzgado. Amén. 아멘. 자, 7절에 보니까 예수님께서 보혜사 성령을 우리에게 보내실 것을 약속하셨어요. Entonces en el versículo 7 vemos la promesa de Jesús que nos va a enviar al Consolador. 자, 내가 가면은 그 성령을 너희에게 보내실 것이다 얘기했어요. Dicen, si yo me voy, entonces viene el Consolador. Los enviaré. 8절에 성령이 오면은 죄, 의, 심판에 대해서 세상을 책망하신대요. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice el versículo 8. 여러분, 성령이 우리에게 임하시면은 어떤 일들이 벌어집니까? Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿qué tipo de obra se va a levantar? 죄가 뭔지를 깨닫는 거예요. Nos da a entender qué es el pecado. 우리에게 죄가 뭡니까? ¿Qué es el pecado? 뭐 거짓말하고 그다음에 사기치고 이게 죄가 아니에요. Que haya mentido o que haya robado algo, eso no es pecado. 9절에 보니까 그들이 나를 믿지 않았다 그랬어요. Dice, por cuanto no creen en mí, a eso se refiere el pecado.
뭐가 죄입니까? 예수를 믿지 않는 게 이게 죄예요. ¿Qué es el pecado verdadero o el pecado? Es no creer en Jesús. 이스라엘 백성들은 우리는 늘 하나님을 믿었습니다. 이렇게 얘기를 해요. Porque los israelitas siempre dicen, nosotros siempre hemos creído en Dios. 이스라엘 백성들은 하나님을 떠난 적이 한 번도 없어요. Ellos decían, nunca nos hemos alejado de Dios. 하나님을 떠나지 않고 하나님과 함께 우상을 섬겼어요. Incluso estando juntamente con Dios, levantaron idolatría. 우리도 지금 똑같습니다. Lo mismo es ahora. 예수를 안 믿는 게 아니고 예수와 함께 우리는 돈을 믿어요. No es que creemos en Jesús, sino que no creemos que Él está juntamente con nosotros. 예수와 함께 성공하기를 바라요. Tenemos que tener victoria cuando estamos con Jesús. 예수와 함께 지금 축복받기를 바라는 거예요. Recibimos bendición cuando estamos con Jesús, 우리는 세상을 예수님과 함께 믿을 수가 없어요. pero no podemos creer como el mundo lo dice que lo hagamos. 성령이 오면은 우리가 깨달을 겁니다. El Espíritu Santo nos hará entender esto. 내가 예수를 믿은 게 아니고 예수님을 통해서 내가 지금 이익을 따라다니고 있구나. 이렇게 생각이 들어야 돼요. Tienen que entender que no creemos de acuerdo a lo que dice el mundo, sino de acuerdo a lo que nos dice Jesús. 자, 여기 있는 분들은 예수만 믿으시기 바랍니다. Yo deseo que ustedes solamente crean en Jesús. 예수님이 주는 이익이나 예수님이 주는 축복을 따라다니면 안 돼요. No seguimos eh, los beneficios o las bendiciones de Jesús, sino que seguimos a solo Jesús. 자, 10절에 보니까 의에 대해서 이 땅에는 의가 없다. 이게 성령이 오면 깨닫는 거예요. Y también de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu Santo, nos da a entender esto. 우리에게 진짜 의는 예수 그리스도 하나밖에 없어요. Solamente es Jesucristo la justicia. 그래서 예수님이 하늘로 가셨기 때문에 우리의 의는 전부 다 더러운 옷과 같은 거예요. Por eso, porque Jesús, como fue al Padre, todas 자, nuestras propias justicias son como trapos sucios delante de Dios. 성령이 오시면은 심판에 대해서 말한다고 합니다. Y también habla acerca del juicio cuando venga el Espíritu Santo, 세상 임금이 심판받았어요. porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. 세상이 심판을 받았고 사단이 심판을 받은 거예요. Ya ha sido juzgado este mundo y Satanás. 세상은 결국에는 하나님의 심판입니다. En realidad, el mundo el juicio de Dios. 이 세상에서 흔적도 없이 전부 다 사라지는 거예요. Porque este mundo vive de manera descontrolada. 없어질 세상에서 사는 게 아니고 영원한 천국을 우리는 기대하면서 살아야 돼요. Nosotros no vivimos aquí para siempre, esperamos nuevamente estar en el reino eterno de nuestro Señor. 자, 우리가 에베소서 1장에서 창세 전의 언약을 오전에 지금 설명을 했습니다. Entonces, hemos hablado acerca de lo que sale antes de la fundación del mundo en el libro de Efesios. 한 10분 정도 말씀을 좀 잘 묵상하시고 정리하는 시간 되시기를 바랍니다. Que vamos a descansar 10 minutos y meditemos en la palabra que hemos recibido. 예, 약간 쉬었다가 계속 이강하도록 하겠습니다. Descansamos 10 minutos y continuamos. 예, 잠깐 마치겠습니다. Terminamos brevemente. 10분간 휴식하고 다시 만나겠습니다. Descansamos 10 minutos y nos volvemos a ver. 네, 감사합니다. Gracias.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermana. 통용 목사님, Sergio Foro. 통용 목사님 지금 없나요? 네, 통영 목사님 지금 잠시 아마 브레이크 타임일 거예요. 그렇구나. 알겠습니다. 저도 물 한 잔 마시고. 네, 네.
설명을 했습니다. Hemos estado viendo acerca de lo que Dios hizo con nosotros antes de la fundación del mundo en la primera lectura. 창세기 1장이 시작이 아니고 창세 전에 언약을 가지고 하나님이 창조를 하신 거예요. Entonces, vemos que el pacto no comenzó en Génesis, sino que comenzó desde antes de la fundación del mundo, porque con el pacto Dios creó todas las cosas. 여러분이 오늘 또 이번 한 주는 에베소서 말씀을 깊이 한번 묵상해 보시기를 바랍니다. Por eso yo les pido que mediten profundamente en este capítulo 1 de Efesios. 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주셨다고 설명을 했어요. Ya hemos visto cómo nos ha bendecido, ¿no? Con toda bendición espiritual. 그 말은 하늘에 속한 사람들만 알아듣는다는 거예요. Eso quiere decir que solamente aquellos que están dentro de la gracia de Dios pueden entenderlo. 땅에 속한 사람들이나 세상을 사랑하는 사람들은 절대로 이 말씀을 깨달을 수가 없죠. Esta palabra no lo pueden entender las personas que están en el mundo. 그 신령한 복을 주셨는데 그 복의 실체가 창세 전에 우리를 택하신 거예요. Y tenemos la salvación, pero esa salvación fue dada bajo la elección de Dios antes de la fundación del mundo. 우리에게 어떤 자격이나 조건이 아니고 하나님의 기쁘신 뜻이 우리를 그냥 선택을 하신 거예요. Y todo esto fue según su beneplácito, no fue porque nosotros tuvimos alguna condición o alguna personalidad que a Dios le agradó. 그러니까 우리는 절대로 자랑할 게 없어요. Por eso no hay manera de que nosotros podamos jactarnos de algo. 뭐 예를 들어서 목사님들이 교회가 조금 크다고 자랑할 것도 없어요. Por eso no hay necesidad de poder nosotros jactarnos de algo. 전도가 조금 잘 된다고 자랑할 것도 없어요. No hay necesidad de que me jacte por el evangelismo que yo haga. 뭐 어떤 일이 안 된다고 우리가 실망할 필요도 없어요. Y porque algo no sucede o algo no funciona como queremos, no hay necesidad tampoco de desanimarnos. 왜냐하면 이 모든 것들이 하나님의 은혜라고 하는 거예요. Porque todo es la gracia de Dios. 자, 은혜 받은 사람들이 어떻게 사는가를 우리가 한번 생각을 해봐야 돼요. Tenemos que pensar en esto, en cómo vivir por la gracia. 자, 은혜라고 하는 얘기가 창세기 6장에 노아를 통해서 설명을 하고 있죠. Vemos en Génesis capítulo 6 cómo Dios nos explica qué es la gracia mediante la vida de Noé. 사람들은 다 시집가고 장가갑니다. Y el mundo estaba completamente corrompido. 전부 다 집 사고 땅 샀어요. Y todo el mundo estaba lleno así. 그런데 노아는 여호와께 은혜를 받았더라 이렇게 설명하죠. Sin embargo, nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 그럼 은혜 받은 노아가 다른 사람들보다 더 잘 먹고 잘 살았냐? 그게 아니에요. Eso no quiere decir que porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios, que él comía mejor o comida más rica que los demás. 은혜를 받은 노아는요, 저 산에 올라가서 방주를 만들어요. Y Noé, que halló la gracia de Dios, fue al monte a edificar el arca. 사람들은 열심히 직장 다니고 사업을 했어요. Pero la gente estaba trabajando en sus negocios, siguió haciendo lo mismo. 근데 은혜를 받은 노아는요, 일을 한 게 아니고 방주를 만들었어요. Pero Noé no se fue a trabajar o a hacer algún negocio, sino que él fue a edificar el arca. 사람들은 열심히 돈 벌고 집 사고 했는데 은혜 받은 노아는 하나님 앞에서 방주를 만들었다니까요. El mundo estaba enfocado en trabajar, ganar dinero, pero Noé estaba enfocado en levantar el arca. 그게 은혜 받은 노아가 했던 일입니다. Esa es la obra que hizo Noé, que había recibido gracia de Dios. 저와 여러분에게 하나님의 은혜가 있니까 A eso le decimos la gracia de Dios. 그럼 우리는 도대체 무슨 일을 해야 됩니까? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? 하나님이 우리에게 원하시는 일을 하는 거예요. Hacer la obra que Dios desea que hagamos.
그게 방주를 만드는 거예요. Eso es levantar el arca. 그 방주라고 하는 게 뭡니까? 예수 그리스도를 예표하는 게 방주입니다. Jesucristo representa el arca. Apaguen el micrófono, por favor. Alguien tiene el micrófono abierto. 굉장히 시끄러운데 어디죠? 소리가? 목사님 거인 것 같아요. 아, 그래요? No se 아니, entendió. 잠깐만요. 띠또 목사님, 띠또 목사님. Ah, Tito Moxón. Ah, 네. Pastor Tito, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Ya lo apagó. No, está abierto todavía, Pastor. 괜찮나요? 잠시만요, 목사님. 네, 됐습니다. 예, 예. 아직 띠또 목사님이 마이크를 안 끄고 있군요. 아, 여기 있다. 여기서 할게요. 예. 예. 자, 은혜 받은 노아는 세상 사람들이 하는 것처럼 살지 않고 하나님의 시키는 방주를 만들었죠. Y Noé no vivió de acuerdo a lo que él pensó que tenía que vivir, sino que él vivió de acuerdo a lo que Dios le dijo que haga. 한마디로 생존을 위해서 사는 게 아니고 생명을 위해서 사는 겁니다. Entonces, no es que él vivió de acuerdo a lo que él pensaba o de acuerdo a los rudimentos del mundo, sino de acuerdo a lo que Dios le mandó que haga. 그렇죠. 먹고 살려고 사는 게 아니고 우리는 생명, 그리스도를 위해서 사는 거예요. No es que vivía para permanecer vivo o para sobrevivir, sino que él vivía de acuerdo a la vida verdadera que es Cristo. 그게 하나님이 우리를 하나님의 아들들로 만들어가는 과정이에요. Ese es el proceso que tenemos que tener como hijos de Dios nosotros. 그 속에 우리에게 주어지는 모든 것들이 하나님의 은혜라고 하는 겁니다. Y a eso le llamamos la gracia de Dios. 자, 그 은혜가 어떻게 시작이 됐습니까? 그의 피로 말미암아 죄 사함을 받은 거예요. ¿Y cómo comenzó esa gracia? Pues por medio de la sangre que derramó por nosotros. 자, 예수님이 십자가를 언제 지셨습니까? ¿Cuándo sucedió este evento de la cruz de Jesús? 역사 속에서는 2000년 전에 지신 거예요. De acuerdo a la historia, fue hace más de 2000 años atrás. 그런데 하나님의 시간표 속에서는 이미 창세 전에 십자가가 세워진 거예요. Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había planificado el evento de la cruz. 우리는 시간과 공간의 제약을 받잖아요. Es decir, que está trascendiendo el tiempo y el espacio. 근데 하나님은 시공간을 초월하신 분이에요. Él puede trascender el tiempo y el espacio, nosotros no. 하나님은 과거, 현재, 미래 이런 개념이 없어요. Dios no está atado por el pasado, presente y futuro. 하나님은 어제나 오늘이나 동일하시고 영원하신 분이에요. Dios puede moverse tanto en el pasado como en el presente y el futuro. 이미 창세 전에 예수님의 십자가 사건을 예언하고 있는 거예요. Y por eso Él ya había predestinado el evento de la cruz. 그리고 그 기쁘신 뜻을 우리에게 보이신 거죠. Y esa voluntad de su beneplácito nos fue revelada. 그 비밀이 뭡니까? 하늘과 땅에 있는 모든 것이 그리스도 안에서 통일되는 거예요. Y todo eso se da cumplimiento tanto en el cielo y en la tierra en Cristo Jesús. 우리가 하나님 앞에 영광의 찬송이 되는 거예요. Y por eso delante de Dios damos alabanza de gloria. 우리 천국 가서 뭐 하겠습니까? Si vamos al cielo, ¿qué haremos? 천국 가서 전도하겠습니까? 기도하겠습니까? Cuando vayamos al cielo, ¿evangelizaremos? ¿Oraremos? 계시록을 보면은 알듯이 우리는 끊임없이 찬양하는 거예요. Nosotros viendo Apocalipsis, cuando vayamos al cielo, vamos a alabar a Dios. 천국에서는 기도가 필요 없어요. No hay necesidad de orar en el cielo. 천국에 가서 누구한테 전도하겠어요? ¿A quién vamos a evangelizar en el cielo? 그냥 끊임없이 하나님의 은혜만을 찬양하는 거예요. Solamente, sin fin, vamos a adorar, alabar la gloria de Dios. 자, 보세요. 그 하나님의 창세전의 언약을 가지고 창세기 1장이 시작이 되는 거예요. Entonces ahí vemos el comienzo de la creación en Génesis capítulo 1. 자,
창세기 1장에 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué dice allí? 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다 그랬어요. En el principio, Dios. Dice, en el principio creó Dios. 야, 하나님의 시작이에요. Es el comienzo de Dios. 근데 벌써 2절에 보니까 혼돈과 공허와 흑암이 이미 있어요. Pero también dice que había tinieblas, desorden, caos. 보세요. 혼돈하고 공허하고 흑암이 있다니까요. Había tinieblas, confusión, desorden, caos. 그 속에서 하나님이 빛이 있으라. 이게 시작이에요. Pero dentro de eso, vemos que es el comienzo de Dios, que es la luz. 세상은 원래 혼돈이고 흑암이에요. El mundo originalmente estaba lleno de caos, de oscuridad. 여러분, 세상이 어떤가를 우리가 정확하게 알아야 돼요. Tenemos que conocer correctamente qué es el mundo. 아무런 소망도 없고 희망도 없는데 하나님의 창조가 시작이 된 거예요. Donde no había nada de esperanza, Dios hizo su comienzo. 그리고 하나님이 창조하시고 하나님이 보시기에 좋았더라. 이것을 계속 얘기하는 거예요. Y Dios hizo su comienzo y vio que era agradable o era bueno y así lo dice. 자, 그런데 이 세상은 모형이고 그림자예요. Entonces este mundo es como una sombra. 실체가 아니라는 거예요. No es la realidad, no es lo verdadero. 여러분, 모델 하우스가 뭔지 아시죠? Ustedes conocen una casa modelo, ¿no? 뭐 아파트나 건물을 짓기 전에 임시로 만들어 놔요. Por ejemplo, cuando hacen unos departamentos, tienen una casa modelo para mostrarnos cómo son los departamentos. 이 아파트는 이렇게 만들 겁니다. 이렇게 설명하는 게 모델 하우스예요. Y cuando uno va a esas casas de modelo, te dicen, este apartamento va a tener tal espacio, tal lugar, o de esta manera va a ser. 그걸 가지고 사람들한테 광고도 하고 홍보도 하죠. Entonces, con eso es que hacen sus promociones o hacen sus propagandas. 그러다가 이제 건물이 완성이 됐어요. Y luego ya construyen los apartamentos, el edificio entero. 그럼 그 모델 하우스는 전부 다 부셔버리는 거예요. Y luego ya deja de existir esa casa modelo. 전부 다 박살내가지고 치워버리잖아요. Ya no lo necesitan más, ¿cierto? 우리가 지금 있는 세상이 모형이고 그림자예요. El mundo que estamos ahora es como una casa modelo, es una sombra. 실체가 뭡니까? 하나님의 나라, 그게 새 하늘과 새 땅이에요. Pero la realidad o lo real es la nueva, por decir, la nueva Jerusalén o la nueva tierra que Dios hará. 영원히 무너지지 않는 나라, 영원한 나라, 그게 바로 하나님의 나라, 천국이라고 하는 거예요. El cielo o el reino de Dios, el reino eterno, el reino que no puede perecer ni ser destruido. 그거는 계시록 21장 이후에 자세하게 설명이 돼 있죠. Así lo explica claramente en Apocalipsis 21 en adelante. 자, 성경은 그래서 계속 나오라고 하는 얘기를 끊임없이 하고 있어요. Por eso la Biblia nos dice que escapemos del mundo. 하나님이 믿음의 조상 아브라함을 불렀어요. Dios llamó a Abraham, al padre de la fe, 뭐라고 얘기합니까? y que dijo, 갈대아 우르에서 나가라. sal de Ur de los Caldeos, 그러면서 내가 네게 지시할 땅으로 가라 그래요. a la tierra que yo te mostraré, le dijo. 그게 구약에는 약속의 땅이고 그게 바로 가나안 땅이에요. Eso es la tierra de Canaán, prometida en el Antiguo Testamento. 갈대아 우르라고 하는 동네가 그 당시에는 굉장히 잘 사는 동네예요. Y si uno ve, Ur de los Caldeos era un lugar donde se podía vivir bien antiguamente. 나중에 거기를 통해 가지고 바벨론이라고 하는 큰 나라가 거기에서 이제 세워지기도 하죠. Y más adelante se convierte en Babilonia, que conocemos muy bien que fue un país muy grande. 정치, 경제, 문화 모든 것들이 풍성했던 나라가 갈대아 우르예요. Ur de los Caldeos florecía en economía, en finanzas, en política. 거기서 잘 살고 있는 아브라함에게 나오라고 그래요.
Y allí Abraham estaba viviendo bien, por decirlo así, pero Dios lo llama, le dice, sal de esa tierra. 거기는 집도 있고 땅도 있고 많은 친척들도 있어요. Allí había tierra que podía tener, tenía familia. 아브라함은 당연히 싫어했겠죠. Quizás a Abraham no le habrá gustado, 아브라함이 나가고 싶은 게 아니고 하나님이 아브라함을 나오게 만든 거예요. pero no es que Abraham salió porque él quería salir, sino que salió porque Dios le dijo que salga. 그리고 하나님이 아브라함으로 만들어 가는 거죠. Y entonces Dios ya le llama Abraham. 자, 그 이후에 하나님이 애굽에서 이스라엘 백성을 부르십니다. Y luego vemos cómo Dios llamó a su pueblo, a Israel de Egipto. 그 애굽도 그 당시에 모든 정치, 경제, 문화의 중심이에요. Y también en ese entonces se concentraba toda la cultura del mundo en Egipto. 거기서 하나님의 백성을 나오라고 얘기합니다. Y de allí Dios los saca. 아니, 거기에서 성공하고 출세하면 될 건데 애굽에서 나오라고 그래요. Y allí pudo haber dicho, mejor quédense aquí y tengan éxito, pero dijo, 자, salgan de allí. 모세 이전에 요셉이라고 하는 사람이 애굽의 총리가 됐어요. Y también vemos que antes de Moisés estaba José de gobernador de Egipto. 바로가 뭐라고 그랬냐? 내가 너보다 높은 거는 자리밖에 없다. 네 맘대로 다 해라 그랬어요. Y José era gobernador y Faraón era el rey de allí, pero no había diferencia más que solamente el anillo, ¿no? O la posición simplemente la posición. Luego lo demás podía ser lo que él quería, José. 그때 하나님이 요셉을 애굽을 변화시켜라, 애굽을 치유시켜라 이렇게 얘기하지 않았어요. Pero en ese entonces José no dijo vamos a hacer esto o lo otro en Egipto. 얼마든지 하나님이 하실 수 있지만 그렇게 하지 않았어요. Claro que Dios pudo hacerlo, pero no lo hizo. 오히려 요셉도 너희가 애굽에서 나갈 때 내 해골을 메고 나가라 이렇게 유언을 했어요. Y también pidió que lleven sus huesos de José también. 왜냐? 내 해골이 여기에 있는 거 싫다. 약속의 땅에 내 해골을 메고 나가라. 그렇게 유언을 했어요. Pidió que sus huesos no se queden allí porque sus huesos tenían que ir a la tierra prometida. 나중에 모세가 출애굽할 때 요셉의 해골을 함께 들고 나가죠. Ya se entiende más adelante que llevan los huesos de José también. 여러분, 바벨론의 포로로 있을 때도요. 바벨론에서 나와라 그랬어요. Y cuando estaban como en cautiverio bajo Babilonia, también Dios los llama, les dice que salgan. 아니, 바벨론도 그 당시에 최고 가는 힘 있는 나라예요. En ese entonces era un país de mucha potencia y fuerza. 바벨론을 살려라 이게 아니고 바벨론에서 나오라 그랬어요. No dijo, salven Babilonia, quédense y salven Babilonia. No dijo eso, dijo, salgan de Babilonia. 지금 우리도 하나님께서 말씀하는 게 바로 그거예요. Y eso es la palabra de Dios ahora también. 자, 왜 자꾸만 세상에서 나오라고 얘기합니까? ¿Por qué Dios continuamente dice que salgamos? 자, 우리 요한계시록 18장 말씀을 한번 볼게요. Vamos a ver Apocalipsis 18. 요한계시록 18장입니다. Apocalipsis 18. 자, 우리 2절, 우리 3절만 보겠습니다. Vemos versículos 2 y 3. 요한계시록 18장 2절 3절입니다. Apocalipsis 18, versículos 2 y 3. 자, 우리 같이 읽겠습니다. Lo leemos juntos. Y clamó con voz 저는 potente, 명으로 외쳐 diciendo, 이르되 ha 무너졌도다. caído la gran Babilonia, 큰 y se ha 성읍이 hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Amén. 아멘. 자, 무너졌도다, 무너졌도다, 바벨론이 무너졌도다 얘기합니다. Dice así, ¿no? Ha caído la gran Babilonia. 자, 이 바벨론이라고 하는 거는 우리가 살고 있는 이 세상을 지금 통칭하고 있는 얘기예요. Esta Babilonia es una representación de este mundo en el cual vivimos ahora.
지금 우리가 살고 있는 곳이 바벨론이고 여기가 애굽이고 여기가 바로 아수르예요. En el lugar que vivimos ahora es Babilonia, es Asiria, es Egipto. 그 바벨론이 뭡니까? 귀신의 처소고 더러운 영이 모이는 곳이에요. Dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, dice. 뭐 인도에 귀신이 많다, 저 멕시코에 귀신이 많다 이 얘기가 아니에요. Eso no quiere decir que en la India hay muchos demonios o en México hay muchos demonios. 이 세상이 전부 다 귀신의 처소예요. Todo este mundo se ha vuelto habitación y guarida de demonios. 전부 다 더럽고 가증한 것들이 모여 있는 곳이에요. Todo se ha vuelto inmundo y aborrecible, dice. 자, 진노의 포도주 때문에 전부 다 지금 술 취해 있어요. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. 뭐가 복인지도 모르고 전부 다 취해 버렸어요. No saben qué es la bendición verdadera. Todos se han embriagado. 자, 4절에 뭐라고 얘기합니까? Y el versículo 4 que dice, 하늘로부터 음성이 났어요. dice, y oí otra voz del cielo. 내 백성아 거기서 나와라 그랬어요. Salid de ella, pueblo mío, 이 세상은 결국에는 심판입니다. porque va a haber un juicio sobre este mundo. 예수님 다시 오실 때 이 세상은 전부 다 심판받아서 없어지는 거예요. Cuando Jesús regrese nuevamente, este mundo va a ser juzgado. 애굽이 심판 속에서 전부 다 없어졌어요. Después del juicio, desapareció Egipto. 아수르가 전부 다 심판받고 없어졌어요. Asiria también, después de ser juzgado, desapareció. 자, 우리 요한계시록 11장 우리 8절 한번 보겠어요. Vamos a ver Apocalipsis 11, 8. 요한계시록 11장 8절입니다. Apocalipsis 11, 8. 우리 같이 한번 읽겠습니다. Leemos juntos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Amén. 이 세상을 뭐라고 얘기하느냐? 영적으로 소돔이고 애굽이라고도 얘기해요. Entonces, este mundo espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. 자, 이 세상을 얘기하는 겁니다. Habla de este mundo. 자, 우리가 믿고 있는 분이 예수님이에요. Nosotros creemos en el Señor Jesús. 그 예수님을 십자가에 못 박혀서 죽게 한 데가 이 세상이에요. El lugar donde fue crucificado nuestro Señor Jesús fue en este mundo. 우리가 믿고 있는 예수님을 십자가에서 죽인 곳이 바로 이 세상이에요. Donde murió nuestro Señor Jesús fue en este mundo. 그럼 이 세상이 우리는 싫어야 돼요. Por eso nosotros debemos odiar este 이 mundo. 세상에서 빨리 우리는 나갈 생각을 해야 돼요. Tenemos que nosotros tener el pensamiento de irnos de este mundo. 근데 많은 사람들이 세상을 얘기하는 거예요. Pero las personas del mundo o las personas quieren quedarse aquí. 세상에서 복받자, 세상을 치유하자, 세상에서 성공하자 이런 얘기를 자꾸 하는 거예요. Tengamos sanidad, tengamos victoria en el mundo, tengamos algún éxito en el mundo. 그게 엉터리고 전부 다 사단의 속임수에 속고 있는 거예요. Todo eso son engaños de Satanás. 우리는 무슨 얘기를 해야 됩니까? ¿Qué tenemos que nosotros decir? 이 세상은 심판이고 예수님을 죽인 곳이니까 이 세상에서 빨리 떠나야 된다. Este mundo va a ser juzgado. Aquí en este mundo murió mi Señor Jesús. Hay que irnos de este lugar. 우리는 영원한 하나님의 나라를 기대하고 거기를 소망해야 된다. Tenemos que nosotros anhelar ese reino eterno que nos espera. 그래서 성경에서는 계속 나가라고 하는 얘기를 하는 거예요. Por eso la Biblia continuamente habla acerca de esto, de salir, de salir del lugar. 자, 근데 우리가 어떻게 나갈 수 있습니까? Pero ¿cómo podemos salir? 세상의 임금 사단이요. 꽉 붙들고 있는 거예요. Este príncipe de la potestad del aire tiene dominio sobre este mundo. 또 세상의 선악과 속에 우리가 유혹을 받아가지고 안 나가고 있는 거예요. Y porque este mundo también está bajo el juicio después de haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. 내가 사랑하는 것들이 전부 다 세상에 있는 거예요.
Y todas las cosas que uno ama están en el mundo. 나를 사랑해요. Mi amor, 나를 사랑하고 내 가정을 사랑하고 내 교회를 사랑하는 거예요. es decir, las cosas que yo amo, mi familia, mi iglesia, mi hogar. 여러분, 구약의 바로가 뭐가 그렇게 나쁜 왕입니까? ¿Qué es lo que hacía tan mal, tan malo al faraón del Antiguo Testamento? 그 바로는 자기를 사랑하고 자기 나라를 사랑한 거예요. El faraón amaba a él mismo y a su propia nación. 자기 나라를 사랑하니까 이스라엘 사람들을 노예로 불러다가 쓰는 거예요. Y porque amaba tanto su nación, él llamó a Israel para que sea esclavos. 근데 성경은 그것을 죄라고 얘기하는 거예요. Pero la Biblia dice que eso es un pecado. 나를 사랑하는 게 죄예요. Eso es lo que uno tiene que amar. La que uno tiene que amar es la iglesia. 마음과 힘과 뜻을 다하여 여호와를 사랑해야 돼요. Tenemos que, como iglesia, perdón, amar a Dios con toda nuestra voluntad, nuestra alma, nuestra fuerza. 나를 사랑하고 내 교회를 사랑하는 게 그게 바로 죄예요. Pero que yo ame a mí mismo o yo ame este lugar, eso es pecado. 우리는 하나님의 나라를 기대하고 하나님의 거룩으로 지어져 가야 돼요. Nosotros esperamos, anhelamos el reino de Dios y estamos en el camino de santificación. 나를 위해서 사는 게 죄고 그의 나라와 그의 의를 위해서 살아야 돼요. Vivir para mí mismo es el pecado. Buscar y vivir para su voluntad y su justicia, eso es lo que Dios anhela. 내 교회를 위해서 사는 게 아니고 하나님의 교회를 위해서 우리가 사명을 감당해야 되는 거예요. No es que yo tengo la misión de vivir por mi iglesia, yo tengo la misión de vivir por la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús. 자, 우리가 어떻게 구원받았습니까? ¿Cómo recibimos salvación? 6월절 어린 양의 피로 이스라엘 백성이 나온 거예요. Cuando aplicaron la sangre de la Pascua del Cordero, allí es que fueron liberados de Egipto. 내가 구원받고 싶어서 받은 게 아니고 하나님의 은혜가 어린 양의 피를 바르게 만든 거예요. Y no es que yo tengo salvación porque yo quiero, sino porque aplicamos por gracia la sangre del Cordero de la Pascua. 내가 하나님의 자녀가 되고 싶은 게 아니고 하나님의 언약이 우리를 하나님의 자녀로 만든 거예요. Y no es porque yo quiero ser un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Es porque Dios así lo quiso, me ha hecho, me ha llamado un hijo de Dios. 자, 그 세상에서 우리를 광야로 내보냈어요. Y también vemos que está el desierto en este mundo. 우리는 하나님을 믿으면은 문제가 없어지고 우리는 축복만 받는다고 생각을 해요. Y pueden pensar que porque creemos en Dios no vendrá ningún problema y solamente vamos a recibir cosas buenas. 그게 성경 뭡니까? 그게 성공 신학이고 번영 신앙이에요. Eso es lo que dice el Evangelio de la Prosperidad. 예수 믿으면은 잘 된다는 거예요. Que si crees en Jesús, todo te irá de maravilla. 예수 믿으면 문제도 없고 저주도 없고 이제부터는 다 좋은 길로만 다닌다 이거예요. Cree en Jesús y no tendrás ninguna incomodidad. Cree en Jesús y te va a ir todo de maravilla. Eso es lo que enseña. 뭐 예수를 믿는데 왜 이렇게 힘드냐 이러면 또 다른 얘기를 해요. Y entonces dicen, cuando algo malo viene a sus vidas, dicen, pero si creo en Jesús, ¿por qué viene esto a mí? 복음을 몰라서 그랬다, 기도 안 해서 그랬다, 전도를 못 깨달아서 그랬다. 자꾸만 이런 얘기해요. Y le responden, pues porque no sabes orar, porque no sabes el Evangelio, porque no sabes evangelizar. 여러분이 기도를 안 해서 복음을 못 깨달아서 그런 게 아니에요. Y digamos que no pueden orar, y no es por alguna razón aparte de esto, 여러분이 뭐 사단에게 속아서 이런 것도 아니에요. o no es porque están siendo engañados por Satanás. 우리가 1강 얘기하면서 그랬잖아요. Así lo hemos dicho en el primer mensaje, 하나님이 우리에게 평강도 주고 우리에게 환난도 주신다. que Dios nos puede guiar tanto a paz como también nos puede guiar a ser movidos. 하나님은 어둠도 만드셨고 하나님은 빛도 만드셨다. Porque Dios creó tanto las tinieblas como también la luz.
여러분 욥기서 말씀도 잘 알 거 아닙니까? Ustedes conocen muy bien lo que dice en Job. 사단이 자기 마음대로 욥을 시험하는 게 아니에요. No es que Satanás hizo lo que él quiso con Job, 하나님께서 허락을 하시니까 시험을 하는 거예요. es porque Dios le dio permiso a Satanás para que 어, Satanás pueda arrebatarle sus cosas. 사단이 지 맘대로 하는 게 아닙니다. No es que Satanás hace lo que él quiere. 그 사단도 하나님의 주권 속에 있는 거예요. Incluso Satanás está bajo la soberanía absoluta de Dios. 여러분 사단에게 속는다는 게 뭡니까? Entonces, ¿qué es ser engañado por Satanás? 내가 문제가 많고 내가 힘들면은 사단한테 속는다고 생각을 해요. Piensan que porque tengo muchos problemas, entonces he sido engañado por Satanás. 그 사단도 우리를 하나님의 아들로 만들어가는 도구밖에는 안 돼요. Satanás también es una herramienta para que se cumpla lo que Dios nos dice, que somos sus hijos. 하나님이 나를 거룩하게 만들어 가도록 하나님이 사단도 쓰고 문제도 쓰는 거구나. 이것을 우리가 고백할 수 있어야 돼요. Tenemos que llegar a confesar de que para llegar al punto de santificación y estar sin mancha delante de Dios, Dios va a usar como una herramienta a Satanás y a los problemas. 자, 세상에서 하나님의 은혜로 우리가 나왔어요. Porque nosotros por la gracia de Dios podemos salir del mundo. 우리가 예수를 고백하고 예배도 드리고 훈련도 받아요. Confesamos a Jesús y recibimos entrenamiento también. 자, 그 말이 우리를 광야로 지금 몰아가시는 거예요. Eso quiere decir que estamos ahora en el desierto. 자, 예수를 믿으면은 세상에 있는 사람들보다 더 잘 돼야 되는데 왜 내가 이렇게 살고 있을까? 이런 고민을 합니다. O a veces se preocupan, si yo creo en Jesús, tengo que ser mejor que la gente del mundo, pero ¿por qué no es así? 애굽에서 살 때보다 더 행복하고 더 성공해야 되는데 왜 내가 이렇게 됐을까? 이런 갈등들을 많이 합니다. Se preocupan diciendo, pero me debería ir mejor que cuando estaba en Egipto. ¿Por qué estoy así 그런, ahora? 그런 모든 생각과 기준을 바꾸는 것이 그게 바로 광야예요. Entonces, el desierto es el lugar donde cambiamos todos nuestros 여러, estándares o pensamientos. 행복하려고 여러분이 성공하려고 예수 믿는 거 아니잖아요. Porque no es que creemos en Jesús para nuestra felicidad o para tener algún éxito. 자, 하나님이 우리를 왜 광야로 내모셨습니까? ¿Por qué Dios nos ha llamado al desierto? 왜 가나안 땅으로 그냥 바로 안 가고 광야로 우리 인생을 갖다가 지나가게 합니까? ¿Por qué hizo que no vayamos directamente a Canaán, sino que vayamos al desierto? 자, 우리 신명기, 구약의 신명기 8장 3절을 보겠습니다. Vamos a ver Deuteronomio 자, 우리 8. 찾아서 같이 한번 읽겠습니다. 신명기 8장 3절입니다. Deuteronomio 8:3. 자, Deuteronomio 우리 같이 8, 읽겠습니다. versículo 3, dice la palabra de Dios. 너를 낮추시며 Y te 너를 afligió 부르게 y te 하시고 hizo tener hambre 너도 알지 y te 못하며 sustentó 내 con maná, 조상들도 comida 알지 que no 못하던 conocías 만나를 tú 내게 ni tus 먹이신 padres 것처럼 la habían conocido, 사람이 떡으로만 para 사는 hacerte 것이 saber 아니고 que no 여호와 solo de pan 입에서 vivirá el 나오는 모든 hombre, sino de 말씀으로 todo 사는 lo que 줄을 sale de 네가 la boca 알게 de 하려 Jehová vivirá el 하심이라. hombre. Amén. 아멘. 자, 우리를 낮추시고 우리를 배고프게 한다고 말해요. Entonces nos da la razón por la cual nos afligió y nos hizo tener hambre. 우리의 조상이 알지 못하는 만나를 우리에게 먹이셨어요. Incluso comimos algo que no conocíamos, dice, era 그, el 이, maná. 그 이유가 뭡니까? ¿Pero por qué? ¿Con qué razón? 여호와의 입에서 나오는 말씀으로 사는 것을 알게 하시려고요. Para dejarnos saber que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. 우리는 떡이 없고 빵이 없으면 우리는 못 사는 줄 알아요. Porque pensamos que si no hay pan o no hay comida, no podemos vivir. 우리는 좋은 학교를 못 나오고 좋은 직장을 못 다니면 우리는 이 땅에서 못 사는 줄 알아요. Piensan que porque no van a una buena universidad o porque no tienen un buen trabajo, no pueden vivir.
우리는 그걸로 사는 게 아니고 하나님의 말씀으로 사는 거다. 이거를 알게 하는 게 우리의 인생이에요. Entonces, esa es nuestra vida para dejarnos entender de que no solamente de eso vivimos, sino de lo que Dios nos da. 내가 남편이나 자식 때문에 사는 게 아니구나. 내가 말씀, 예수로 사는 거구나. 이거를 알게 하는 거예요. Entonces, es para dejarnos entender, yo no vivo para mi esposo, no vivo para mis hijos, yo vivo por la palabra y para Dios. 내가 부모님 때문에 살고 내가 남편 때문에 사는 게 아니고 내가 하나님의 말씀, 그리스도로 사는 거구나. 이거를 깨닫게 하는 거예요. Es para darnos a entender que no es que yo viva para mi esposo o mi esposa o para mis hijos, yo vivo para por la palabra, para la palabra y para Cristo. 근데 마태복음 4장에 보면은 사단이 예수님을 시험합니다. Cuando vemos en Mateo capítulo 4, Satanás tienta a Jesús. 예수님을 시험했던 그 사단은 우리를 끊임없이 시험을 하는 거예요. Y él también nos hace caer en pruebas, tentaciones a nosotros. 자, 구체적인 말씀이니까 볼게요. 마태복음 4장 1절입니다. Vamos a ver Mateo 4, versículo 1. 우리 4장 1절을 같이 보겠습니다. Leemos todos juntos. Entonces Jesús 당하신 fue 시험이지만 llevado por el Espíritu al desierto 우리가 계속 있어요. para ser tentado por el diablo. 4장 1절입니다. 시작. 그때에 Entonces Jesús fue 예수께서 llevado por el 성령에게 Espíritu al 이끌리사 desierto 마귀에게 para ser 시험을 tentado 받으러 por el diablo. 광야로 가셨더라. 어떤 분들은 이렇게 얘기합니다. Algunas personas dicen esto, 우리가 성령 충만하면은 마귀가 우리를 시험 못 한다고 그래요. dicen, si tú eres lleno del Espíritu Santo, no puedes ser tentado por el diablo, dicen. 우리가 성령 충만하면은 우리가 세상에서 유혹을 안 당한다 이렇게 얘기해요. O dicen, si tú eres lleno del Espíritu Santo, no vas a ser tentado por el mundo. 근데 1절에 뭐랍니까? 성령에게 끌려서 마귀에게 시험을 받는다고 그랬어요. Ojo, pero ¿qué dice el versículo 1? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 여러분 성령 충만해도 마귀에게 우리가 시험 받을 수 있어요. Incluso siendo lleno del Espíritu Santo, podemos ser tentados por el diablo. 자, 예수님께서 40일을 금식하셨어요. Y allí fue que él 40 días estuvo en ayuno. 자, 4장 3절에 그 마귀가 얘기합니다. 하나님의 아들이거든 그래요. Y luego dice el versículo 3 y 4, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, dice. 네가 하나님의 아들이면은 이 돌들로 떡으로 만들어서 먹어라 이렇게 얘기합니다. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces di estas piedras que se conviertan en pan. 이게 사단의 시험이고 세상의 시험이에요. Esa es la tentación de Satanás y del mundo. 여러분에게 얘기하는 거예요. Es lo que él también dice a ustedes o a nosotros. 너 하나님의 자녀인데 왜 먹는 것도 없냐 이거예요. Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué no tienes nada que comer? 너 하나님의 자녀인데 왜 네 가정이 그렇게 힘드냐 이거예요. Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué tienes tantos problemas en tu familia? Te dice. 너 전도자인데 왜 교회가 부흥이 안 되냐? 자꾸만 그렇게 속이는 거예요. Eres alguien que está siempre evangelizando. ¿Por qué tu iglesia no crece? Dice. 그러니까 구원받은 성도나 목회자나 사단은요 늘 똑같이 속여요. De tal manera, Satanás siempre está engañando, tentando a las personas. 교회가 부흥 안 되는 거 보니까 너 하나님의 자녀가 아니다 속여요. Me llega otro más. 죄송합니다, 목사님. 예? 다시 말씀해 주세요. 교회가 부흥이 안 되는 거 보니까 너 하나님의 자녀가 아니구나 이렇게 속여요. De esa manera está engañando a las personas, diciéndoles, si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué no te va bien las cosas? 너 전도가 안 되는 거 보니까 하나님의 구원 받은 게 아니구나 이렇게 속여요. Entonces, como no tienes una iglesia grande, entonces te falta todavía, te falta tener más bendición. 여러분 노아가 몇 명 전도했습니까? Pero si es así, preguntémonos, ¿a cuántas personas evangelizó Noé?
자기 가족만 살렸어요. Solamente pudo salvar a su Cierra propia el familia. micrófono. 몇 명 전도했냐, 교회가 얼만큼 부흥됐냐, 이게 중요한 게 아니에요. No es No, importante ahora que de no me viste que me cuánta vas iglesia. Pastora Marisela, cierra su micrófono, por favor. 내가 하나님의 자녀가 되고 병이 낫냐, 이게 중요한 게 아니에요. No es importante de cuántos miembros en mi iglesia tengo, o no es importante qué grande es mi iglesia o cuántos he evangelizado. Eso no es importante. 내가 하나님의 자녀가 되고 능력이 나타나고 예언을 하고 이게 중요한 게 아니에요. O cuántas personas he podido sanar o cuántas personas he podido levantar. Eso no es importante. 사람은 그런 거로 사는 게 아니고 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 것이다. 이거를 우리가 알려줘야 돼요. Tenemos que entender que lo más importante es vivir todo lo que sale de la boca de Jehová, de la palabra de Dios. 그게 우리 인생에서 계속 일어나는 거예요. Y eso continuamente se levanta en nuestras vidas. 자, 마귀가 또 예수님을 시험하잖아요. Y el diablo tentó a Jesús. 4장 6절에 그러죠. 하나님의 아들이거든 뛰어내려 봐라 그래요. Y si eres el hijo de Dios, échate abajo, le dice. 그럼 천사들이 와서 너를 갖다가 받아줄 거다. 이렇게 얘기해요. A sus ángeles mandará acerca de ti, le dice. 보세요. 하나님의 아들이거든 뛰어내려 봐라. ¿No? ¿Cómo le está tentando? Si tú eres el hijo de Dios, échate abajo desde el pináculo, dice, ¿no? 사단이나 세상은 우리에게 자꾸만 뭔가 보여줄 거를 얘기해요. Siempre quiere mostrarnos algo. Este Satanás siempre quiere hacer que nosotros mostremos algo, demostremos al mundo algo. 네가 예수를 믿는 사람이라면은 그 증거를 보여봐라. 이렇게 얘기하는 거예요. Es decir, si tú eres un hijo de Dios, entonces demuestra la evidencia de que tú eres un hijo de Dios. 방언을 몇 시간 하냐, 귀신을 몇 개를 쫓았냐, 자꾸만 보여줄 거를 얘기하는 거예요. Que cuánto tiempo estás hablando en lengua, cuántos demonios has podido echar. Eso es lo que Satanás quiere que demuestres. 영접을 몇 명 했냐, 교회를 몇 개 세웠냐, 자꾸만 보여줄 거리를 얘기하는 거예요. ¿Cuántos han aceptado a Jesús mediante ti? ¿Cuánto ha crecido la iglesia contigo? Eso es lo que quiere que demuestres. 예수님이 7절에 뭐라고 합니까? ¿Pero qué le dice el versículo 7 Jesús? 야, 그런 거 가지고 하나님을 시험하지 말라 그랬어요. No tentarás al Señor tu Dios, le dice. 그거는 있어도 되고 없어도 괜찮아요. Eso puede suceder como puede que no también, no hay problema. 왜 그런 거 가지고 하나님을 시험하냐 이 얘기예요. Es decir, con estas cosas, ¿por qué voy a tentar yo a Dios? 우리는 창세전에 이미 복을 받은 사람이고 하나님을 찬양하는 존재로 우리를 만드신 거예요. Dios nos ha hecho de esa manera desde antes de la fundación del mundo para que podamos tener salvación y demos alabanzas de gloria. 자, 세 번째 시험이 뭐였습니까? ¿Y cuál fue la tercera tentación? 9절에 보니까 내게 엎드려서 경배하면은 세상을 주겠다. 이게 사단의 유혹이에요. Todo esto te daré si postrado me adorares. Perdón. 우리는 성공할 수 있다면, 부흥할 수 있다면은 별 일을 다 해요. Piensan que si tenemos éxito eso es todo, o que si tenemos avivamiento dentro de la iglesia eso es todo. 사단에게 엎드리는 게 아니고 우리의 자존심에 엎드리는 거예요. Y Satanás tienta de esta manera, ¿para qué? Para que se levante nuestro orgullo. 여러분 창세기 3장 우리 말씀을 잘 알고 있잖아요. Conocemos muy bien la palabra de Génesis 3. 뱀이 선악과를 따서 하와의 입에 집어넣은 게 아니에요. No es que el diablo tomó a la fuerza, le hizo comer a Eva el fruto del conocimiento del bien y del mal, 하와가 자기가 따서 자기가 먹은 거예요. sino que con sus palabras hizo tentar. 사단이 선악과를 따서 하와의 입속에 집어넣은 게 아니에요. No es que Satanás tomó el fruto y, disculpen la expresión, le hizo tragar el fruto. 하와가 자기가 따서 자기가 먹었어요. Eva tomó el fruto y ella lo comió 자기 남편한테도 줬어요. y le dio también a su esposo. 아담이 멀리 있는 게 아니고 바로 옆에 있었어요.
Adán no estaba lejos de ella, estaba cerca de ella. 그러니까 하와가 자기도 먹고 아담도 먹었잖아요. Entonces comieron los dos, tanto Eva como Adán. 여러분, 아담이 멀리 있는 게 아니고 옆에 있는데도 말리지도 않았어요. Y estando cerca Adán, no la detuvo tampoco. 자, 중요한 건 뭡니까? ¿Y qué es lo importante aquí? 지금 이 광야 인생에서 사단은요, 끊임없이 미혹하고 유혹을 하는 거예요. En este mundo, en este desierto, Satanás continuamente va a querer tentar y querer destruir. 이 사단이 떡을 만들어서 예수님한테 주는 게 아니에요. Entonces, Satanás no es que está, como dije, queriendo hacernos como tragar estas tentaciones. 어, 네가 만들어 먹어라 이거예요. Está queriendo hacer que nosotros mismos caigamos, que 성, nosotros mismos tomemos 성전 eso. 꼭대기에 데리고 올라가서 네가 뛰어내려 봐라 이거예요. Él le llevó, dice, hasta el pináculo del templo y allí le dice, lánzate o aviéntate. 사단은 절대로 여러분을 밀 수가 없어요. Satanás no te puede empujar, no te puede 내가 empujar del 그냥 pináculo. 뛰어내리는 거예요. Yo tengo que saltar. 사단은 선악과를 따줄 수가 없어요. 아담과 하와가 자기가 따서 먹는 거예요. Satanás no puede agarrar el fruto y ponerlo en tu boca. Tú tienes que tomar el 사단은 fruto. 내가 엎드려서 그 사단에게 우리는 절을 하는 거예요. Entonces, el Satanás va a querer que yo me postre y le adore. 예수님 뭐라고 합니까? ¿Y qué le dice Jesús? 10절에 보니까 사단아 물러가라 그랬어요. El versículo 10 le dice, vete, Satanás, 하나님만 경배하고 하나님만 섬겨라 그랬어요. porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 세상에서는 끊임없이 우리에게 보여주라고 얘기를 하는 거예요. Nos está dando a entender qué es lo que tenemos que realmente hacer en este mundo. 떡을 보여줘라. El Satanás quiere que mostremos el pan, 기적을 보여줘라. que mostremos milagros, 능력을 보여줘라. que mostremos poder. 근데 우리가 보여줄 거는 뭐 있습니까? Pero ¿qué es lo que podemos realmente mostrar? 예수 그리스도 십자가 외에는 보여줄 게 없어요. No hay nada que mostrar fuera de la cruz de Jesucristo. 내가 기도했다, 전도했다. 이거는 보여줄 게 아니에요. A que yo oré tanto tiempo o yo evangelicé a tantas personas, eso no es para mostrar. 내가 영접을 몇 명 했다, 내가 교회를 몇 개 세웠다. 이거는 보여줄 게 아니에요. O yo he llevado a aceptación a tantas personas, o yo he levantado tantas iglesias. Eso no es para 어, nosotros mostrar. 내 안에 우리하고 함께 하시는 그리스도만 보여주는 거예요. 이게 다예요. Solamente mostrar Cristo que está en nosotros. 자, 창세전의 언약 속에서 하나님이 창조를 하셨어요. Entonces, Dios creó a este mundo desde antes de la fundación del mundo con el pacto. 이 땅에 창조된 모든 것들은 모형이고 그림자예요. Este mundo solamente es el cascarón o la sombra y no es lo verdadero. 거기서 하나님이 우리를 건져내시고 하나님의 아들들로 만들어 가는 거예요. Y en este mundo nos está guiando como sus hijos hacia el camino de la santificación. 그게 광야고 그게 우리의 인생입니다. Esa es nuestra vida, ese es ahora el desierto. 자, 우리 한 10분 정도 쉬었다가 마지막 3강 강의하도록 하겠습니다. Vamos a descansar 10 minutos y terminamos con la última lectura. 예, 우리 잠깐 쉬도록 하겠습니다. Vamos a descansar. 예. 자, 우리 통역 목사님. 나가신 것 같아요. 잠시. 벌써 나갔구나. 네. 우리가 이게 몇 시에 지금 끝나는 거죠? 여보세요? 네, 목사님 지금부터 한 40분 후에요.
후에 그럼 11시에 끝나는 거죠? 네네. 예. 그러면 한 마무리하고 네, 원래 오늘 약간 늦게 시작돼서 그래요, 목사님. Amén. 그라시아스 감사합니다. 목사님 감사합니다, 고맙습니다. 목사님 감사합니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. Gracias, 네, 사모님. 말씀 진짜 고맙습니다, 목사님. 예, 사모님 수고하셨습니다. 아니에요, 목사님. Amén, amén, 네, amén. 기준이 감사합니다. 뚜렷하게 세워지는 시간이었습니다, 목사님. 아이고 감사합니다. 네, 목사님 정말 고맙습니다. Bendiciones. 크리스찬 목사님 수고하셨어요. 크리스찬 예, 목사님 수고하셨습니다. 나중에 또 봐요. 네, 나중에 또 목사님 봬요. 감사합니다. 감사합니다. 예. 네, 예. 목사님 출석 사진 잠깐 찍자 해주세요. Vamos a tomarnos foto de asistencia, por favor, no se vayan. Ellen, Vamos a 출석 tomarnos foto de 사진. asistencia. 어디 갔어? 오케이, 찍습니다. Vamos a tomar One. foto de asistencia. Uno. 네. 원, 투. 자, next page. 자, 아마도 비달. 어. 오틸리아. 됐습니다. 자, 모두들 수고하셨습니다. Muchas gracias a 야, todos. 그라시아스. 목사님 Erin, 진짜 수고하셨어요. 수고하셨습니다. 예, 감사합니다. 로베르토. 감사합니다, 사모님. 네, Hasta 목사님 luego. 수고하셨어요. 네. Bendiciones, saludos a todos, abrazo grande. 칠레의 후안. 어디 갔어? 들어갔다. 오케이. Bendiciones. Todos abrazo. Abrazo, pastora. Mhm. God bless you. Thank you so much. Bendiciones. Buenas noches, amén, Dios les bendiga. 네. Bendiciones. Abrazo. Amén. I love you. Amén, 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 amén. 자, good night. Everybody good night. 수고하셨습니다. 레오폴도. 네. 엘렌이 마무리 해주세요. 끊어주세요. 오케이. See you, viernes. 오케이, bye.